रिवण केप्यां दोन सख्ख्या भावांक शॉक लागून मरण येयल्लें। या प्रकरणांत आपल्या मालमत्तेंतल्यान थेट वायरांच्या माध्यमांतल्यान वीज घेवपी घरधन्यांक केप्यां पुलिसांनी अटक केल्ली। आता मडगांवच्या सत्र न्यायालयान तिची जामीन मंजूर केल्ल्याची म्हायती आदोगातान दिल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। पयर 27 तारखेक रिवणा जांबळीमळ शिवसरे हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो। दोग जाण सख्खे भाव लायटीचे वायरीक लागून तांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो आशिल्लो। ताका लागून केपें पुलिसांनी 105 ऑफ BNS हाजे अंतर्गत आरोपी जे हेजेर गुन्यांव नोंद केल्लो। आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मॅडम शेरीन पॉल हांणी तिका जामीन दिल्ली आसा। 10,000ची श्युअरिटी भरपाक लायिल्ली आसा आनी बाकीची कोर्ट कंडिशनां तांणी मारल्या ती आमकां कॉम्प्लाय करची पडटली आनी आज तिका बेल ग्रांट जाल्ली। कितले जाण बेल ग्रांट जाला? ती एकूच एक्यूज आशिल्लो, तातूंत एकूच एक्यूजाक बेल ग्रांट जाली। रिवणा एकल्यान स्वताच्या भाटान शॉक येवपी वायरी घातल्यात। भाटांत येवपी दुकरांक मारून उडोवपाक लागून ह्यो वायरी बसयल्ल्याचे स्पश्ट जाले। जानवरांक मारपाक वायरी घातल्यो, मनशाचेच बळी गेले। दोन भावांच्या मरणान पुराय गांव शोकांतिकेंत आसा। ह्या मॅन मेड डिझास्टराचेर सरकार खर दखल घेतलो वय वेळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।